à long terme. C'est un conseil pour la vie. Si vous n'êtes pas heureuse dans une relation, folle amoureuse de la personne, il faut prendre une décision. Et moi j'ai pris la décision. Donc quand on est, il y a des gens qui sont peut-être mais c'est des personnes qui vont te rendre la femme la plus heureuse. Donc voilà, المهم نتوما عينيكم ميزانكم، خاصكم تعرفوا راسكم شنو باغيين، خاصكم تعرفوا راسكم que la relation ما خاصهاش تكون toxique. Si la relation elle est toxique, donc ما عندك ما دير بها. L'amour c'est pas suffisant ma belle. Aujourd'hui, je m'aime plus que j'aime quelqu'un d'autre. Il faut s'aimer, tu sais. Il faut s'aimer plus que aimer les autres, parce que quand on aime les autres, plus que Rasna, on se retrouve dans des situations bizarres, on se retrouve dans des situations de faiblesse et ما خاصكمش عمركم ما تحطوا راسكم dans des situations de faiblesse. L'amour c'est pas suffisant, خاصكم تعرفوها، ولكن le plus important c'est que tu sois heureuse. Tu seras bien dans ta vie, dans ta relation de couple. خاصك تفرحي تنوضي فرحانة تنعسي فرحانة. Mais quand tu te réveilles malheureuse et tu dors malheureuse, malgré l'amour, tu te dis non, je veux pas. Et pour Iliana, la vérité, elle va très très bien. Au contraire, je pense qu'elle a une vie plus stable qu'avant. Tout va bien, alhamdoulilah, à la maison. Je suis très bien. Je pense que je suis plus heureuse divorcée que mariée. Donc je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué, que ça se voit que tu as bonne mine, que tu es rayonnante, que tu es belle, que tu es souriante. Donc voilà. C'est un conseil comme البنات ولا الدراري en général. L'amour c'est pas suffisant dans une relation de couple. Le plus important c'est que تكونوا فرحانين, parce que là quand tu as de la relation, elle bouffe de ton énergie, elle te bouffe à toi, la santé ديالك et tout, ما عندك ما دير بها vraiment. خاص راه قالها مومو في لا راديو سمعتها il y a 2 jours. قال لهم لامور ما خاصوش يأدبك، لامور خاصو يفرحك، خاصو يعطيك لينيرجي زوينه، خاصو يزيدك للقدام. لامور راه واحد لا سونساسيون زوينه. الا شتي ان هاد لامور اللي عندك انت كيعذبك وكيدير لك بزاف ديال الحوايج خايبين، بنقص منه ما عندك ما دير به. نحيد ندادر تو سويت. انا بلا ندادر. Donc voilà, ça c'est un conseil. J'étais heureuse, ولكن il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après j'étais plus heureuse. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, hein. Ça veut pas dire que il est mauvais ou la شي حاجة, pas du tout. Il reste le père de ma fille et voilà, je peux pas le descendre ni parler mal en lui. ni نخلي شي واحد يهضر عليه خايب واخا يكون la plus mauvaise personne du monde. ما نقدر عمري نخلي شي واحد يهضر خايب على le père de ma fille. Là, je suis en train d'éclaircir un peu la couleur de mes cheveux, ولكن je peux pas partir trop dur le noir, la couleur les brides, donc je vais petit à petit. C'est vrai que la couleur elle est pas trop belle, mais ça va. C'est pas grave. Écoute, c'est pas l'arrivée de Iliana, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Malheureusement, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Peut-être un jour, peut-être un jour, نقدر نهضر على هذا le sujet. Mais la vérité, pour l'instant, je veux pas parler de ça.
بالعكس Iliana c'est ma vie, c'est le soleil اللي خرج ليا في حياتي. Sans Iliana peut-être que نكون la femme la plus triste au monde, mais c'est la lumière اللي عندي في حياتي هي Iliana. Pas du tout. Alors Iliana c'est le cadeau du ciel, c'est ربي اللي عطاني, c'est un petit cadeau الله يخليها ليا. كنقول tous les jours يا ربي تخليها ليا, يا ربي تخليني ليها pour que je sois toujours là pour elle pour prendre soin d'elle. Merci beaucoup les filles. Écoute ma chérie, moi je suis quelqu'un de très très forte, alhamdoulilah. Parce que pour la simple et unique raison, parce que أنا إنسانة مؤمنة كنآمن بالله et je me dis que ربي كيعطي الخير في أي حاجة. إلا كانت شي حاجة خايبة راه ça va être un mal pour un bien. وربي عمرو ما كيدير لينا شي حاجة خايبة في حياتنا. Au contraire, peut-être on passe par des examens امتحانات من عند الله اللي كيمتحننا فيهم باش يعرفنا كيفاش دايرين. ربي je me dis aussi que انا واحد الانسانه اللي ما كنضرش الناس, ما كندير حتى شي حاجه خايبه لتا شي واحد. او كونترير الا قدرت نعاون كنعاون, مي ما عمري ما كنضر شي واحد. الحمد لله كون جو دور لو سوار كنحط راسي على الخديه وانا مرتاحه. جو سي كو ما عمري ما اديت حتى شي واحد, دونك كنقول ربي ما غاديش يأذيني, بالعكس ربي غادي يدير ليا غير اللي فيها الخير. ربي ما غاديش يخليني, سي تو سكو جو مو دي. ربي ما غاديش يسمح فيا, ربي ما غيخلينيش, ربي ما غاديش يسمح في إليانا نون بلو. دونك انا انسانه مؤمنه, واخا حيت الناس كي يخلطوا شي مع شي كيقولوا ك زعما سي جو مابي كوم سا ولا انا زعما ما عرفت شنو. مي الايمان سي كيك شوز اللي بيني وبين الله, سي ما ريلاسيون اللي عندي مع ربي اللي حتى واحد ما تيعرفها. ça veut pas dire que je m'habille ou la كنخرج ولا je m'éclate et je profite de la vie que انا انسانه ماشي مؤمنه. بالعكس je fais ma prière, ما ريلاسيون الحمد لله مع ربي, كنصدق كنصوم كنزكي كندير كاع داكشي اللي خاصو يدار. دونك كنقول ربي ما غاديش يسمح فيا, ربي ما غاديش يخليني, وربي ما عمرو ما غادي يخلي ليا بنتي. سي هذيك غير ملائكه. et شنو اخر. Et voilà, je suis pas du tout triste. عرفتي شنو نقول لكم واحد الحاجه, c'est juste quand je parle de Iliana كيجوني les larmes aux yeux, mais sinon انا je suis pas du tout triste. بالعكس انا هاد le divorce il m'a changé ma vie, le côté positif والله ما يحسبش لكم. بالعكس je trouve du plaisir à faire beaucoup de choses. Et c'est la seule personne qui me fait de la peine, c'est la petite. Mais sinon, alhamdoulilah, je suis vraiment bien. Et je suis vraiment heureuse dans ma vie. Je suis très très bien même. C'est juste, il y a un homme qui est c'est tout. مي حيت نقول لكم واحد الحاجه, حيت هاد الشيء هذا سي تري بيرسونيل, وإلا شي نهار هضرت عليه يمكن ما غاديش نحبس من الهضره. سي كيك شوز دو تري تري بيرسونيل اللي حتى واحد ما يقدر يعرف اكزاكتومون شنو واقع, فهمتيو. Et Anna, vraiment, je ne regrette vraiment pas d'avoir divorcé, Blex. Anna, je suis vraiment très bien dans ma vie, alhamdoulilah. بزاف ديال الحوايج اللي ما بقاوش عندي نيجاتيف, بزاف ديال الحوايج اللي ما بقاوش عندي نيجاتيف في حياتي. C'est pour ça قلت لكم que إلا كانت une relation toxique, واخا تكوني folle amoureuse de cette personne, je préfère نبعد على هاد لا بيرسون
le plus possible ونحيد عليا ديك l'énergie négative. ما ندخلش كاع ديك l'énergie négative في حياتي. Moi, j'ai décidé de divorcer pour ma fille. باش بنتي ما تكبرش في واحد le truc اللي هو très très négatif. Mais sinon, moi, je vais très bien et alhamdoulilah, je profite de ma vie, je suis heureuse. C'est juste que moi, je suis très émotionnelle. Donc, je suis très sensible. Je suis une personne qui est très sensible et voilà, c'est le seul moment اللي فيه émotionnel هي فين كنهضر على ما في. Mais sinon, moi, autant que personne, vraiment, alhamdoulilah, je suis très bien. Wallah, je suis vraiment bien, je suis heureuse, je dors bien, je me réveille avec de l'énergie positive à la maison. Même ma fille, elle est bien, dahka, nashta, vraiment tout le monde dahak, nashat et tout. Donc voilà, le moyen en gros c'est ça. Moi j'aime pas trop parler de ça parce que كيف قلت لكم peut-être شي نهار نقدر نعاود لكم c'est quoi les raisons اللي خلاتني ناخذ هاد لا décision. ولكن encore une fois كنقول لكم que ça veut pas dire que هو c'est une mauvaise personne. C'est plus l'entourage. C'est plus l'entourage dialo les khaïb, mais pas lui. Donc voilà. Mais moi, je suis de nature quelqu'un de fort. Je suis une bosseuse. J'essaye de travailler le maximum et de bien gagner ma vie parce que j'ai besoin de personne. Et ma fille, elle a besoin de personne. Elle a moi. C'est moi qui prends soin d'elle. C'est moi qui lui fais vraiment tout ce qu'elle veut. Et Zema, voilà, Zema, je fais mon maximum. Je travaille très très dur pour Zema, pour alhamdoulilah atteindre mes objectifs. Là, je travaille vraiment non-stop. Je travaille toute la journée. La chose les bzaf dial nas ma tifahmouhash. Des fois là, je trouve même pas le temps pour déjeuner. Juste pour travailler et gagner ma vie parce que j'ai une grande responsabilité. Il y a beaucoup de choses, y compris la petite Hmimissa que j'ai à la maison. Donc, خاصكم تخلصوا الحق parce que بكيتيوني c'est pas gentil. Donc voilà, les كاين. Mais sinon tout va bien. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه لي في اي لي ميك اللي كيتفرجوا فيا ما خاصكم تعلموا واحد الحاجه كو ما عمركم تخليو شي واحد يطيح بكم وعمركم تخليو شي واحد يهبط بكم. خاصكم ديما تقاتلوا على لوبجيكتيف ديالكم. سي بور سا كو كنقول لكم tous les jours تقاتلوا على ديك الشيء اللي بغيتيو. ما تخلي حتى شي واحد يطيح بك. Tu mérites d'être la meilleure et tu seras la meilleure. Vous méritez d'être les meilleurs et vous allez être les meilleurs. أنا تنتقاتل tous les jours, je travaille très dur, je fais des allers-retours, تنمشي لهنا ولهنا ولهنا et je cherche des collaborations et je fais beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de responsabilités. فهمتي؟ Donc il y a des gens qui ouais tu fais beaucoup de pubs et tout. Non, c'est pas des pubs, c'est des collaborations parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie parce que j'ai personne اللي كيدق عليا في la fin du mois باش يقول لي واش عندك باش تشري الحليب لطافي واش عندك باش تلبسيها واش عندك باش توكليها واش عندك باش تشربيها. Donc, ne croyez pas que parce que je suis tout le temps souriante, alhamdoulilah, ça c'est un côté positif que j'ai, c'est que je suis une personne très souriante. Et j'adore donner que de l'énergie positive. Donc, ça veut pas dire que j'ai la vie parfaite et la vie en rose. Chacun a ses problèmes et chacun عنده ديك الشيء ديالو اللي مخبى
mais sauf que moi je suis pas là باش نزيدكم le chagrin ونزيدكم بالعكس انا باغيكم تشوفوا la vie du côté positif et باغاكم تشوفوا la vie من انكم تقدروا توصلوا ديروا اي حاجه بغيتوا ديروها حيت الا بغيت الا جيت نشكي عليكم tous les jours croyez moi que غنطلع لكم في الراس vraiment rapidement فهمتي حيت الا بغيت نشكي عليكم غنبقى نشكي عليكم toute la journée mais je suis pas une personne اللي كتشكي عرفتي ميم ما ميغ وحق الله مسكينه ديما كتعيط لي كتقول لي يا بنتي واش لاباس كنقول لها لاباس الحمد لله جو سوي بيان الحمد لله كتقول لي غير قولي لي الحقيقه انا كنعرفك انت واخا كيكون عندك المشاكل تو دي ريان علاش غادي نقول انا تنحمد الله الا كاين شي واحد اللي غادي نشكي له هو ربي ما غاديش نشكي لشي واحد اخر حيت العبد ما عنده ما يدير لك ربي هو اللي تيصيفط لك لي بروبليم ماشي تيصيفطهم لك المهم تيمتحنك ربي هو اللي بيديه يحيدهم لك دونك لا سول et la unique personne الا بغيت نقولها personne ما هي ماشي personne اللي نقدر نشكي ليها هو الله سبحانه وتعالى هو اللي نقدر نشكي ليه هو اللي نقدر نقول ليه هو اللي نقدر نعود ليه هو صاحبي هو my best friend هو my best friend هو كل شيء هو اللي نقدر نشكي له ما نشكي حتى شي واحد سمحوا لي عافاك واحد دقيقه الله يسهلك هاك الله يسهلك الله يحفظك صحتك دونك قلت لكم صافي هادشي اللي كاين زعما سي لا بروميير فوا اللي غادي نهضر في هذا لو سوجي سي با ان سوجي كي مفي مال راه كنقولها ونعاود نقولها سي غير اليانا مسكينه دي فوا كتبقى فيا اي تو باسكو جوغي ايمي كو حتى هي تكبر افيك son père mais bien sûr غادي تكبر مع son père زعما راه son père il la voit tout le temps c'est pas ça le problème mais voilà غير نتوما تعلموا انكم تكونوا فورت وما تخليو حتى شي واحد يطيح بكم وما تخليو حتى شي واحد يهرسكم باسكو انا دي فوا كون جو ريسوا دي كومونتير عوج ولا دي كومونتير خايبين الناس اللي كيبغيو يطيحوا بيك سوغ لي ريزو ولا شي حاجه ما كتديهاش فيهم واخا سا تفي مال مي ما كتديهاش فيهم كتقول فوالا كيس كيل فون غانيي الا طيحوا بيك ولا داروا ولا Donc, je ne parle pas de ma vie privée, je parle en général et je donne des conseils للناس اللي جالسين كيتفرجوا فيا تنقول لهم soyez forte ما تخليوش une période خايبة في حياتكم اللي تطيحكم ما عمركم تدخلوا dans des dépressions travaillez dur parce que le travail هو اللي غادي يوصلكم للحوايج اللي باغيين توصلوا ليها mascara c'est bénéfique donc voilà, soyez fortes, on est des femmes fortes. Les femmes aujourd'hui في la société ديالنا c'est des femmes capables اللي واصلين لبزاف ديال الحوايج اللي يمكن لهم يديروا بزاف ديال الحوايج اي بلا بينا انا à mon avis les hommes راه ما يقدروا يديروا حتى شي حاجه باسكو حنا وراء كل